आपणकर जदि तुला राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही मकर संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि एवं मंगल मध्य बकरी होई करी आपणकर भाग्य भावकू जीवार अछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती, ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले, व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जाहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे एही मकर संक्रांति ठारू पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र हेउछंती आपणकर राशिर स्वामी ग्रह। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाए। शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव थिले किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर पंचम भाव को त्रिकोण भाव को गोचर करुछंती। राशि चक्र रे त्रिकोण भाव को माँ लक्ष्मीकर भाव माना जाई थाए, लक्ष्मी नारायणकर भाव माना जाई थाए। तो सही पंचम स्थान रे शुक्र आपणकू शुभफल ही शुभफल प्रदान करिवे एवं शुक्रंक सहित शनि मध्य पंचम भाव रे विराजमान अछंती एवं शनि हेउछंती आपण मानक पाई सबुठार अधिक जोगकारक ग्रह। खास कथा यह अटे कि एही मकर संक्रांति ठारू जो मानकर प्रेम जीवन रे किछि समस्या देखा देउथिला, ब्रेकअप आदि होई जाइथिला, कथावार्ता बंद होई जाइथिला, तो सेथिरे सुधार आसीबो। जो मानकर ब्रेकअप होई जाइथिला सेमानकर प्याचअप हेबार संभावना बनुअछि एवं कथावार्ता बंद होई जाइथिले पुणी थरे कथावार्ता होई पारे। एवं आपण जदि सिंगल अछंती तो आपण मानकू नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती एवं आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। तो प्रेम जीवन पाई एही मकर संक्रांति परर समय अत्यंत शुभ अटे। आपण दुई जनक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, भ्रमण सुख आपण को प्राप्ति हेबो। आपण एही समय रे रोमांटिक अनुभव करिवे एवं शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। शनि एठारे बहुत मजबूत अवस्था रे अछंती, निज घरे अछंती, आपणकर शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनौछंती। एही मकर संक्रांति परे आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम अछि तेबे सेथिरे आपणकू निश्चिंत सफलता प्राप्ति हेबो। आपण जदि कोनोसी एडमिशन नेबाकू चाहुथिले किमा कोनोसी फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुथिले ताहेले निश्चिंत भावरे करि परिबे। समय आपणक पाई बहुत भल अछि। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को मते जाई पारंती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे आपण को सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। देखंतु मंगल आपणकर दशम भाव रे दिग्बली अवस्था रे अछंती, नीचस्थ अछंती किंतु
दिग्भଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କର୍ମଯୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଏବଂ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରକୁ ଦେବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିଜମା କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ଦେଖିବେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବ, ସୁଖ ଭାବ ଏବଂ ବିଦେଶର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୌଣସି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ଅସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ
अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु एवं प्रत्येक दिन सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य उन्नति आसीब। तेबे आपणकर जदि तुला राशि होई थाए ताहेले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।